ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଏହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ହୋର୍ଡିଂକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କର ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଝାରପଡା ଛକରେ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭଟି ରହିଛି ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭର ଚାରିଆଡେ ଏଇ ଯୋଉ ହୋର୍ଡିଂ ଗୁଡାକ ଘେରେଇକି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ଆମର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେ ମେୟରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ, ଡିଜିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୂଚନା ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଝାରପଡା ଛକରେ ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାକୁ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଭିଯୋଗଟି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ବିଏମସି କୁ ଯେ ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ, ମାନେ କିଛି ସୂଚିତ କରାଯାଉ ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେଠି ଏଇଭଳି କିଛି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗା ନ ଯାଉ। ହୋର୍ଡିଂ ଲଗେଇବା ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଦେଶ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ଅପମାନ। ନାଇଁ ଯିଏ ବି ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସରକାରୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସରକାରରେ ନଥିବା ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାହଉଛି। ସେମାନଙ୍କର କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ? ସରକାର ପୁରା ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଠି ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକର ଦାୟିତ୍ୱ, ସବୁ ଭାରତୀୟ ବାସୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସଚେତନ ନାଗରିକ ୟା ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ କହିବେ। ନା ଏଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ କହିଛୁ, ଆଇଆଇସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବେ ହଟେଇ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। मोर दीनबंधु षडंगी जड़े पूर्व नौसैनिक भेटरान्स क्लब ओडिशार जड़े जड़े सभ्य आज आम जो नुआ वर्ष इंग्राजी नववर्ष अवसर में देखुचु गोटे बैनर वार चली जमी बैनर वार भितर आम बलि पड़ जाती जातीय संहतिर प्रतीक और जातीय चिन्ह प्रतीक गुड़िक जमी अशोक स्तंभ आम समस्ते आम जो संविधान एम्बलेम जोटा कहूचे से प्रतीक को से पूरा ढांकी देते झारपड़ा छक उपर समस्त आतजात रास्ता मत आश्चर्य लगुच जे अनेक सचेतन नागरिक नेतागण से बाटे जब जाऊँच कहीं दृष्टि को पड़ूना यहाँ केवल प्रथम थर घटना नुहे, गत वर्ष आमर वरिष्ठ ऐतिह्य गवेषक अनिल धीर भाई से विषय नहीं थाना अभियोग करते और तुरंत से हटई देते किंतु थरे हटेला बारंबार एमती जहाँ हूँ आम को गभीर क्षोभर कारण आमको आघात दौर नेता मैंने जमी हेबे यदि सचेतन नेता मैंने यदि सचेतन नुहति तबे सामान्य जनता ठारू कौन आशा करबा से अधिक पैसा थाईपे प्रतिपत्ति थाईपे किंतु प्रतिपत्तिर प्रदर्शन जगह सेटा नुहे। आम दाबी रखीचु जे यही जो जातीय प्रतीक चारि पाखरे घेराबंदी करिसंती से घेराबंदी को हटा जाऊ और सरकार के पक्षरु बीएमसी पक्षरु गोटे सेठी गोटे नो बैनर जोन करी गोटे टैग लगा जाऊ जहाँ फल भविष्य से दुस्साहस करेंगे ना क्षोभर विषय दुखर विषय उठेबा आवश्यक जदि न उठेबे आगामी दिन में एने आम जनसाधारण को लेकिन आंदोलन करें विक्षोभ प्रदर्शन जहाँ कर गणतांत्रिक पद्धति संविधानिक पद्धति जहाँ आमको अवेलेबल हम जहाँ उपलब्ध हम जहाँ पदक्षेप आमको लगे निश्चय नल से सचेतन हूँ। यहाँ केवल नेता मान नुहे समस्त जनता को गोटे आह्वान एमती केमी हूँ राजधानी भितर राजधानी जो सब सचेतन नागरिक मान समागम हुए ये जगह एमती रहा उचित नुहे।